बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी सरकारी मुलाजिम को दौरान मुलाजमत अगर मुअत्तल कर दिया जाता है तो क्या जो उसकी तनख्वाह होती है और जो दीगर माली हकूक़ होते हैं वो भी साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। क्या सिर्फ सस्पेंशन की बुनियाद पर सरकारी मुलाजिम को उसके जो माली बेनिफिट्स होते हैं उनसे महरूम किया जा सकता है, और इन केस अगर मुलाजिम बाद में बरी हो जाता है या फिर जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसका नतीजा उसके हक़ में निकल आता है तो उस अरसे के जो माली फ़वाइद होंगे या माली हकूक़ होंगे उनका क्या किया जाएगा। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम फैसले की रोशनी में इस कानूनी नुक्ते को आसान अल्फाज में समझेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सस्पेंशन होती क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया जाता है तो शायद उसकी मुलाजमत ही ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सस्पेंशन बुनियादी तौर पर एक अबूरी बुनियादी या इंतज़ामी इक़दाम होता है, यानी मुलाजिम को वक्ती तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने से रोका जाता है, लेकिन सिर्फ मुअत्तली की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि मुलाजिम की सर्विस ही ख़त्म हो गई है। ये फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि मुअत्तली और डिसमिसल या रिमूवल एक ही चीज़ नहीं होते, क्योंकि किसी मुलाजिम के खिलाफ डिसमिसल या फिर रिमूवल का जो आर्डर होता है एक अलग और ज़्यादा संगीन महकमाना नतीजा हो सकता है, जबकि मुअत्तली अमूमन कार्रवाई मुकम्मल होने तक एक अबूरी कदम उठाया जाता है। अब असल सवाल ये है कि इस मुअत्तली के दौरान जो तनख्वाहें हैं और अलाउंसेस होते हैं उनका क्या किया जाएगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो ये मज़कूरा फ़ैसला है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोई सरकारी मुलाजिम मुअत्तल है उसके माली हकूक़ को खुदकार तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी कि सस्पेंशन को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि मुलाजिम के जो जायज़ माली हकूक़ होते हैं वो भी साथ ही ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता समझना ज़रूरी है कि सस्पेंशन के दौरान हर किस्म की जो मुकम्मल तनख्वाह और हर अलाउंस की अदायगी को एक ही असूल के तहत नहीं देखा जा सकता। मुलाजिम के जो माली हकूक़ होते हैं उनका तयन मुतल्लका सर्विस रूल्स, सस्पेंशन आर्डर, महकमाना कार्रवाई और एप्लीकेबल जो भी लॉ है उनके मुताबिक किया जाता है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मुअत्तल होते ही पूरी तनख्वाह हमेशा के लिए बंद हो जाती है या फिर मुअत्तल मुलाजिम को हर सूरत मुकम्मल तनख्वाह मिलती रहेगी। दोनों बातें अमूमी तौर पर दुरुस्त नहीं होती। एक और अहम बात भी समझ लें कि फ़र्ज़ कर लेते हैं एक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू होती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में इंक्वायरी या फिर अदालती कार्रवाई में वो मुलाजिम बरी हो जाता है या उसके खिलाफ इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मुअत्तली के दौरान जो माली नुकसान हुआ है उसका क्या किया जाएगा, या फिर उस मुलाजिम को कंपनसेट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ कानून सिर्फ मुअत्तली के लफ्ज़ को नहीं देखता बल्कि ये भी देखता है कि कार्रवाई का हतमी नतीजा क्या निकला था और मुतल्लका सर्विस कवानीन इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, यानी कि बाद में मुलाजिम के जो माली हकूक़ का तयन है वो कानून और जो भी मुतल्लका कवायद हैं उनके मुताबिक किया जाता है। एक अगर आसान मिसाल से समझें तो फ़र्ज़ कर लें एक सरकारी अफसर को किसी इल्ज़ाम की वजह से 6 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। 6 माह बाद महकमाना कार्रवाई मुकम्मल होती है और इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता, तो अब सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि आप 6 माह मुअत्तल रहे हैं इसलिए आपके जो तमाम माली हकूक़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि मुतल्लका कवायद के तहत देखा जाएगा कि इस मुअत्तली की मुद्दत को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, मुलाजिम के कौन से माली हकूक़ बनते हैं
اور اس عرصے کے بارے میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں ان کو کیا فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر معطل سرکاری ملازم کو بغیر کسی کارروائی کے ہر قسم کی رقم لازمی طور پر ادا کر دی جائے گی۔ قانون ہمیشہ جو اپلیکیبل سروس رولز ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں۔ کسی ملازم کی معطلی کی جو مدت ہے، سبسسٹنس الاؤنس ہوتے ہیں، پے الاؤنسز ہوتے ہیں اور جو دیگر فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں ان کا تعین متعلقہ قانون اور جو سروس رولز ہوتے ہیں اس ادارے کے ان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی سرکاری ملازم کو سسپینشن آرڈر جاری ہوا ہے تو صرف آرڈر دیکھ کر فوری نتیجہ نکالنے کی بجائے اس کے ساتھ جو بھی متعلقہ سروس رولز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس اہم فیصلے سے ایک اصول بھی سامنے آتا ہے کہ معطلی کو ملازم کی سزا یا ملازمت کے خاتمے کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا، تاہم ہر کیس میں مالی حقوق کا جو تعین ہے وہ متعلقہ سروس قوانین اور کیس کے حتمی فیصلے کی روشنی میں کیا جائے گا۔ میرا سرکاری ملازمین کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو معطل کیا گیا ہے تو صرف یہ سوچ کر خاموش نہ ہو جائیں کہ اب میری تنخواہ اور جو میرے مالی حقوق ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، بلکہ اپنا سسپینشن آرڈر دیکھیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے سروس رولز دیکھیں اور اپلیکیبل جو بھی رولز ہیں ان میں یہ دیکھیں کہ معطلی کس بنیاد پر ہوئی ہے، محکمانہ کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اور پروویژنز میں اس مدت کے جو مالی حقوق ہیں ان کے بارے میں کیا کیا موجود ہے، اور اگر آپ کے جائز حقوق قانون کے خلاف روکے گئے ہیں تو اپروپریٹ جو بھی لیگل ریمیڈی ہوگی وہ بھی اس رولز میں موجود ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سسپینشن وہ ڈسمسل یا پھر ریموول نہیں ہوتی، اور صرف سسپینشن کا حکم جاری ہونا بذات خود ملازم کے تمام جو بھی قانونی اور مالی حقوق ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک جواز نہیں بن جاتا۔ البتہ مالی حقوق کا حتمی تعین جو ہوتا ہے وہ متعلقہ سروس رولز اور کیس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازمین کے سروس لاز، معطلی، محکمانہ انکوائری اور ملازمین کے جو بھی قانونی اور مالی حقوق ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو میرے چینل کو فالو ضرور کر لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔